Well, as you gather for your 33rd General Assembly, I extend my warmest wishes and words of support to each and every one of you. From its humble beginnings, tanawa unsa na ang budget ko karong adlaw. Akong ibasa ang ilang program kanina, ilang profile sa budget ko. Bilyonaryo man tayo na yung mga budget ko. Ha? Huwag mo na yung kabalo pa mo, bilyonaryo mo. Ha? Budgetco is now a business partner of the provincial government. By virtue of this contract of a commercial building owned by the PGB, we hope this new investment venture of Budgetco will give it the returns that it greatly deserves. No? Ako, natuko ko na kani makapangat na rin sa Budgetco. Pero what to ka sa Korea, South Korea, kooperatiba. Cooperative ang ilang pinakadakong nito na supermarket. So muna ang probinsya, kaning administrasyon sa probinsya, ga-support ngayon ang kooperatiba. Dili man yun imposible ang kooperatiba. No? Kinahanglan ato gikaling i-promote. Kinahanglan ni Bukidnon budagan ang kooperatiba. Kung mag-usa lang yun, no? Mag-usa lang tanan, budako ngayon, mahino yung successful ang kooperatiba. Kinahanglan ang Budgetco, ang panglantaw, no? Dili lang karon, kung dili sa mga sunod na henerasyon, no? Dili lang kanato, kung dili sa atong mga anak, sa atong mga apo. So together, united in purpose, you have the power to effect meaningful change and create a brighter, more sustainable future. Not just for your members, but for the province and the nation as well. Thank you and God bless Budgetco.